Ore bi a okotena ekura bi ase na oyo bi a onye enwan na dakuru bi eno kan say okọ ewrem na wokotwa encheche e di abre ni nwan no enti papa yi efa ne funu bonko e na odekọ ewrem otwa encheche bebre ena odugu efunu bonko no echi na de san no na ole efunu bonko no esa na echi aba papa mu se kwan no wa efise no akọ ewrem pa yie enti oba no eno sia akwada bi eno bi sa akwada ne se aso ekwan bi eni wo a eye kwantia aso afosa kwan ne so a obedu fie entem ana ena akwada ne kata ne se sade ne nneoma na esi do so efu bonko n'echi ene se do kwan titi enti no se papa ne pese odu fie entem a kwa one efu bonko no ekono onto no boase wonanti boko na wonko no bedu ntem papa ne tisa samwere ne ya na odidi akra na tam se obi a mepentem ewodu fie no ebe de no aka tem se menanti beko no bedu ntem wenti akra na sem enti papa yi e de minika ane ahopo e de to na kwanto se o pentem ewodu fie efise na de esa de ba ne se na encheche no edoso a efubo gbonachi enti papa ne pentem a okono onanti bia na encheche ne biegu fom na wagina na wasesa na wasan agitere agwa ko bebre na de asan bu fom na papa yegina na wasan asesa no de kwa gbonachi no ato so emrika sara sawe ekọ so bebre kwa encheche egu fom bebre ena papa nso esesa bebre kwa ewie ne ba na se papa no egodu fie anajo no godu fie no kai se senka dia kwa na kai no di adwuma ena konya ahundrase enanti boko a anko bedu ntem e se ohwe adaji a oditina ye na odesesa ncheche na bufo mu na sa adaji na edoso pa yie enti sa entema no ope no ema obekechi emu alopa wotie me wei akoma me na wo yabrabo aye gbe ni ba pi abrabo ye gbo ni ye pentem dodo ye pentem yie ye pentem enye biribi ye pentem adi edin enunti ama ye koto so hwe na manhu bebre mu kwa papa yi esen temper openti wenya hobrase annante emedu fie ode amerikatuo na esa amerikatuo nti no ohia akwansude bebre e wona kwan mu adofa woteme abraba wo bo no eya yenya botre so nipa enya botre e wa abraba bo no mu a obeye mistakes bebre ebelefo se wo bebre ho etu wosia emoja ena eba abraba wo bo no tadi fo se enye rush ningi na no eya botre hwe wo kan Bible no a Ecclesiastes chapter 9 verse 11 no Solomon say the race is not for the swift. The race is not for the swift. Abraham no ebo wiase mu no. Enye America wonim tuo edem wodi nkunim oda bi. Nemo Onyankopon epe. So wutie me Onyankopon pese obe yi a odafo be yi. Bas wonya botre e Abraham no mu. Na won nententam eye edi so enu so openentem a wan hwe ni yi a wo mu ni yi
enipa bi ene kodi sanu menechi ama enei omo akoto elebe na mele hu bebre nkwa enipa bi pentem abrabo mu a ni na se ode ne ho atutu obi na damfo bi ni nwe bi ne busuani bi sei enote adan enti na wo sei wo do ho atutu obi mo nim sei esuno bia nkra be wiase ana se wo do ho atutu obi mo a won hwe ni yi a ye wundu ye no ade me wo se wodu esansa na manoma nti ene me bebe abrabo wo bo no wonya botre embo abrabo no wo pententem ayie hwe ni ba wodo a ejisikaduro hwe ni ba wodo a etwie mojebu esansikenti ala fa wo tiebe Bible mo hwe story a edi ene so the prodigal son oba de say for no wo hwe no story na the same thing ne baba ti ase enti ejapade a wo se baba de mam no e wo so atwen papa no wu a na ne saka akoi enya botre o pentem ama ne saka enti akata baba so fana de mam ententem so no nkono kwan winim story no papa ya de man na ne bai ekoye na anje okose ejapade nyina kwa na afedie na atoso besa na chi abefie odafa wotie me se wonya botre wo wodne su no ewe kwa hwe obo a wotie me yedie ebebo akono ba but enyamba if say wo ne mabie wo so osua se wo osua sana ma na nyampo ema wo nye yie fi say obo wa o ye yie a na hwe ase ena eba no obi eyie pe na nyamoso mpo ojai enti anya abotre efise wa bro nipa nye yie no na odusua de odisiasie ne ho atwen yeyo enti nya abotre nsiesie ho na enja se pententem aye owiase eni ase etie sasem wo ebudodo na manti minera etwase eti sasem wo eni eti asese yeyo it takes time. Success takes time. You cannot rush success. Abraham want to emfa gidigidi. Ana me pentem enye yie. So ye na sa obeto to hwemu. Oye na sa obeto amane mu. Oye na sa wo musu yie. Enti me no nya bochi Abraham no ye wo no. Mfantefo se onyankopon cha wonfom se onyankopon cha wonfom ane se onyankopon e obi bia o cha menfom e se wodi o ma won se beka onyame fi bo se bia wase e ma wo ene me enja din ti na wose e rush wa brabon mu ye den tentem e pre wa brabon mu we are sure se de wo pre ma won sa aka no se won se ka bia oni beji ana ni bebre edene emiriketuo ene ahopo ene gidigidio ekonya biribi onya ko wiebe na enam sade no so na mo hwero mo kra empire ni yenteye so bi ekotoka enche na kanekuno enya panyina o eno bi okotoka no obepre ne ho but eto bibi so a onipa ebepre ne ho ekonya ka na saa ka no edna kohwe owuo mu ane embenimfo se bebi obi fa yeye mana no obi fa wa so anfa yare a ode owuo to fa wutie me abrabo me no egbo no yenya abosire yensi sa abosire ahona fo se jibodi nya abosire yenya abosire nsense ya ho na ma ye mpre se ye peyeyo hwe yeyo de ye paawo na wi aso bie ni wo chi yeyo ma woni mbre se on so beka yeyo ane but man fa on pre se won se ko fa yeyo efise yeyo no
it take time. So be say edwuma bi ase so oya e sha se enkakra na yiye enya wo sasa prekope na wo ye yia no se be wotie me obani bi a bobra na wo de mfie bi no wo ya brantia me expect se wo no sa peni be ba ko fi se ono sasa ache se me di kan kan success takes time. And you are brantia from asaro basia me be pro ho nya abohre na ye wonyo mayi eda ade na wo sadi ma wo ye eda ade na wo ya edi sika bre wo eda ade na wo ya wo hwe sadi bunto bre wo sa da kono nya ahobrase fa ye suwa di bi wo so su biara na nya sa ni mia no fa ye ade wo ko so eye no na kai na hu ni se wo bana ye yo wo bra wo ni apre na wo ye ade no ade be wo ye bia na for determination so we so na ma nya lazy na mo no you hard working towards bibia wo ye biara na no na boa ma ye yo abo akwan mu so wa nya sa na so ba eni brebre abo akwan mu na so wo de entam bi so ni so wo ba so ye entam a ala ba wo tie me so wa hwe ni yi a wo ni yi me na wo enya bo tra abra bo mu mi se Bible no say onyame ode ebre ena eye na die ane se onyame bre no nso ya wo brahye a wo beti se onyame bre no nso ya wo bre ho a wo benya mane enti nya bohye na ma hwe bi die ebia no bia wo hwe na bre na aso na de nsa wo hwe bi die wo bre wo so bre nso ye nya bohye na ba twa wanka sa wo bre na obra so a onyame a wasa obo no dide ne se ondu nwamo da onyame obedi ne bose so na wama wona me ayengunifo obra ye nya abotre na atwan ono yanko anwre onyabo nka ho ondom no mbo na efinde ko ade bia me no ye bia no ye fa obrase enye ye fa obrase enwe ho na ehunu se be yo se anya yo ni nyina afiri onyankopon Bible na say onyankopon nshira ena mo nipa ayodefo na obradwuma de onfa bi ka won de berada hwe se onyankopon breso na se omo ayodefo a wo mbrebra na wo so obranso ye na wa wo de ntantam wo pese wonya ho a ena wo bebreba yie na ewie no so wa hwe ni yi a ni na be fi wonsa anafa wo teme me no enti sansam we na en kan ni woni se ye yo efi onyankopon chan no nipa ho de de enya hwe efa me no hye sansam we na odofo bi so enya bi entie onyankopon sha